सूरत النساء की आयत नंबर 116। सूरह निसा का 18वां रुकू और 5वें पारे का 15वां रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है। यानी जिसका खात्मा कुफ्र पर, शिर्क पर हो, वो हमेशा जहन्नम में जलेगा और उसकी बख्शिश नहीं होगी। और शिर्क व कुफ्र के अलावा किसी ने और कोई गुनाह किया, यानी खात्मा तो ईमान पर हुआ लेकिन बड़े बड़े उसने गुनाह किए हैं, तो अल्लाह ताला जिन गुनाहों को चाहेगा बख्श देगा। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द दल्ल दलालन बईदा, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दूर की गुमराही में पड़ा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये आयत एक ऐसे आराबी देहाती सहाबी के बारे में नाजिल हुई जो काफी बूढ़े थे, जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ, गुनाहों में गर्क हूँ। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जब से मैंने अल्लाह को पहचाना है और उस पर ईमान लाया हूँ, उस वक्त से कभी मैंने अल्लाह के साथ शिर्क न किया और उसके सिवा किसी और को दोस्त न बनाया। यानी अल्लाह के मुकाबले में मैंने किसी को दोस्त न बनाया और जुर्रत के साथ गुनाहों में मुब्तला न हुआ। एक पल भी मैंने ये गुमान न किया कि मैं अल्लाह से भाग सकता हूँ। मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, ताइब हूँ और मग़फ़िरत चाहता हूँ। मुझे बताइए अल्लाह के यहाँ मेरा क्या हाल होगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई। ये आयत बिल्कुल वाज़े हुक्म बयान करती है कि शिर्क बख्शा न जाएगा। अगर मुशरिक अपने शिर्क पर मरे तो उसकी बख्शिश न होगी। हाँ, अगर मुशरिक अपने शिर्क से तौबा करे और ईमान लाए तो उसका ईमान भी कबूल होगा और उसकी तौबा भी कबूल है। यहाँ पर शिर्क का जिक्र है कि शिर्क के अलावा अल्लाह ताला जिस गुनाह को चाहेगा बख्श देगा, लेकिन दीगर आयात से और अहादीस तय्यबा से ये बात साबित है कि किसी शख्स का खात्मा शिर्क पर हो या किसी भी कुफर पर हो। शिर्क भी कुफर है और शिर्क के अलावा अगर किसी और कुफर में मुब्तला है और उसका खात्मा कुफर पर हुआ तो उसकी बख्शिश नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुकम्मल इस्लाम को मानता है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं मानता, उसके बराबर किसी को नहीं मानता। वो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, इला नहीं, माबूद नहीं। लेकिन वो जन्नत का इनकार करता है या जहन्नम का इनकार करता है या नमाज, रोजा, हज, ज़कात इन फराइज का इनकार करता है, इनको फर्ज नहीं मानता या कयामत को ही नहीं मानता, तो ऐसा शख्स काफिर है। और अगर इसी हाल में उसका खात्मा हुआ तो हमेशा वो अजाब में रहेगा, उसकी हरगिज बख्शिश न होगी। शिर्क किसे कहते हैं इससे पहले भी आप समझ चुके। अल्लाह के सिवा किसी को खुदा समझना शिर्क है। इलाह समझना, माबूद समझना, यानी ये समझना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत हो सकती है, पूजा हो सकती है, तो ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद समझना, ये भी शिर्क है।
واجب الوجود کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی کو یہ سمجھنا وہ ہمیشہ سے ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بیوی سمجھنا، یہ سب شرک ہیں۔ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، ذاتی طاقتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملی ہیں، یہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو طاقت رکھتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے رکھتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی بھی نیک بندے کو، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ خدا مانتا ہے، نہ الہ، نہ معبود، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل بذات مانتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طاقت کا اظہار فرماتے ہیں وہ بھی اذن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ لہذا مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں جو کسی مسلمان پر اس طرح شرک کا جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات نیکی کے راستے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں توحید کا درس دے رہا ہوں، شرک سے روک رہا ہوں، لیکن شرک کی تعریف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ کہ انسان کسی مسلمان پر شرک کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اور خود برباد ہو جاتا ہے۔ شرک کی حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ باہر شریعت مسجد سے آپ یہ سی ڈی، کیسٹ اور کتاب حاصل کریں شرک کی حقیقت، اور سی ڈی حاصل کریں حقیقت توحید، اور کتاب حاصل کریں معیار ہدایت۔ یہ ساری چیزیں باہر شریعت کی جو ویب سائٹ ہے نورقرآن.net، اس پر سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور ہر ایک کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔